Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi thohirin wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Wa yajuzu lil musafiri ayyajma'a baina duhri wal asri fi waqti ayyihi masya'a. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kadue wong kang lunga ayyajma'a opo yen ngumpulakeun ieu musafir baina duhri antara salat duhur wal asri lan salat asar fi waqti ayyihi masya'a fi waqti ayyihima ing dalam waktu endi duhri lan asri sya'a kang kersa ia musafir. Diperbolehkan bagi musafir mengumpulkan antara sholat duhur dan asar di waktu manapun yang ia kehendaki. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihi masya'a lan antara salat maghrib wal isya'i lan isya fi waqti ayyihima ing dalam waktu endi maghrib lan isya sya'a kang kersa ia musafir. Dan antara salat maghrib dan isya di waktu manapun yang ia kehendaki. Wa yajuzu lil musafiri saparon tawilan mubahan ayyajma'a baina sholatai duhri wal asri. Wa yajuzu lan wenang lil musafiri kadue wong kang lunga saparon kalawan lunga tawilan kang dawa mubahan tur kang mubah ayyajma'a opo yen ngumpulakeun ia musafir baina sholatai duhri antara sholat roro rupane duhur wal ashri lan asar takdiman kalawan jama takdim au takhiron atawa jama takhir. Wa huwa utawi takhiron makna kaulihi iku makna pangandika musonib pi wakti ayyihima sya'a ing dalam waktu endi duhri lan asri sya'a kang kersa ia musafir. Bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh yang mubah diperbolehkan menjama antara sholat duhur dan asar dengan jama takdim atau dengan jama takhir. Jama takhir merupakan ungkapan musonib, makna ungkapan musonib di waktu manapun yang ia kehendaki. Wa ayyajma'a baina sholatayil maghribi wal isya'i takdiman wa takhiron wa huwa makna qawlihi. Wa ayyajma'a lan yen ngumpulakeun ia musafir baina sholatail maghribi antara sholat roro rupane maghrib lan isya al maghribi maghrib wal isya'i lan isya takdiman kalawan jama takdim wa takhiron lan jama takhir wa huwa utawi takhiron makna kaulihi iku makna pangandikane musonib pi wakti ayyihi masya'a lapat pi wakti ayyihi masya'a pi wakti ing dalam waktu ayyihima endi maghrib lan isya sya'a kang kersa ia musafir. Dan bagi musafir diperbolehkan mengumpulkan dua sholat, yakni sholat maghrib dan sholat isya dengan jama takdim dan jama atau jama takhir di waktu manapun yang ia kehendaki. Makna takhir di sini adalah ungkapan makna fi waqti ayyihi masya'a. Wa yajuzu lil musafiri safaron tawilan
mubahan ai ghairu ma'siyatin. Diperbolehkan bagi musafir yang bepergian jauh yang mubah, yakni tidak maksiat. Tidak maksiat di sini baik perjalanan yang wajib, kurang alif, baik perjalanan yang wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Wajib seperti perjalanan haji membayar hutang. Sunnah seperti perjalanan silaturahmi, haji tatawu. Mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Makruh perjalanan sendirian. Ayyajma'a baina sholatai duhri wal asri takdiman wa ta'khiran. Mengumpulkan sholat duhur dan asar dengan jama takdim atau dengan jama takhir. Wakad duhri al jum'atu. Jumat seperti sholat duhur. Jadi di hari Jumat boleh mengumpulkan sholat Jumat dan sholat asar. Wahuwa ayat takdimu wa takhiru makna qawlihi fi waqti ayyihi masya'a. Takdim dan takhir merupakan makna musonib fi waqti ayyihi masya'a, di waktu manapun yang ia kehendaki. Wa ayyajma'a baina sholatayil maghribi wal isya'i takdiman wa ta'khiran wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihi masya'a. Dan diperbolehkan bagi musafir mengumpulkan antara dua sholat, yakni maghrib dan isya, baik jama takdim atau jama takhir. Jama takdim dan takhir merupakan makna ungkapan musonib di waktu manapun yang ia kehendaki. Wa syurutu jam'i takdimi salasatun. Wa syurutu jam'i takdimi utawi piro-piro syarat jama takdim salasatun ikut telu. Syarat-syarat jama takdim ada 3. Al awwalu ayyabda'a biduhri qoblal asri. Al awwalu utawi kang kaping awal ayyabda'a iku yen ngawiti iya musafir bil duhri ing salat duhur qoblal asri ing dalam sadurunge salat asar. Wabil maghribi qoblal isya'i lan ing maghrib qoblal isya'i ing dalam sadurunge salat isya. Pertama, orang yang musafir mengawali sholat duhur sebelum sholat asar, mengawali sholat maghrib sebelum sholat isya. Palau akasha ka ayyabda'a bil asri qabla duhri masalan lam yasiha. Palau akasha maka lamun kabalik iaman ka bada'a kaya yen ngawiti iaman bil asri kalawan asar qabla duhri ing dalam sadurunge duhur masalan umpamane lam yasiha maka ora sah ia jam'u. Wa yu'iduha lan ngabalik iaman ha ing asri ba'daha ing dalam sause duhri in aroda lamun karep iaman al jam'a ing ngajama. Seandainya dibalik seperti memulai sholat asar sebelum sholat duhur umpamanya, maka tidak sah jama takdim dan ia harus mengulangi sholat asar setelah sholat duhur jika ingin melakukan sholat jama. Wasani utawi kang kapingdo niatul jam'i iku niat jama awala sholati ing dalam awal sholat al ula kang kaping awal bian taktarina kalawan yen bareng niatul jam'i opo niat jama bitaharrumiha kalawan
takbiratul ihrami kalawan takbiratul ihrami ula pala yakpi maka ora cukup takdimuha opo ngadimine niat ala taharrumi ingatase takbiratul ihram wala takhiruha lan ora ngahirakeun niat anis salami saking salam minal ula saking salat kang kaping awal. Syarat kedua, niat jama pada awal salat yang pertama, berarti salat duhur dan salat maghrib, dengan membarengkan niat jama besertaan dengan takbiratul ihramnya. Dan tidak cukup mendahulukan niat dari takbiratul ihram dan tidak cukup mengakhirkan niat dari salam dari salat yang pertama. Niat salat duhur jama contohnya usolli fardu duhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala, atau usolli fardu duhri arba'a raka'atin majmu'an jam'a takdimi adaan lillahi ta'ala. Wa tajuzu pi asnaiha alal adhari lan wenang pi asnaiha ing dalem tengah-tengahe ula alal adhari mungguh kaul adhar, namun diperbolehkan melakukan niat jama pada pertengahan sholat pertama menurut pendapat azhar. Wasalisu al muwalatu bainal ula wasaniyah, wasalisu utawi kang kaping telu wal muwalatu iku muwalah bainal ula antarane kang kaping awal wasaniyah lan kang kaping do bi alayatula kalawan yen ora dawa al paslu opo pamisah bainahuma antarane al ula lan saniyah. Syarat yang ketiga adalah mualah terus menerus antara pelaksanaan sholat yang pertama dan sholat yang kedua, dengan arti tidak ada pemisah yang lama di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Fa in tola urpan walau bi'udrin kanaumin wajaba ta'khirus sholati saniyah ila waktiha. Fa in tola maka lamun dawa urpan mungguh adat walau bi'udrin lan sanajan iku kalawan udzur kanaumin kaya turu wajaba mangka wajib ta'khirus sholati opo ngakhirkeun sholat asaniyati kang kapindo ila waktiha maring waktune sholatus saniyah. Jika ada pemisah yang lama menurut adat meskipun sebab uzur seperti tidur, maka wajib mengakhirkan pelaksanaan sholat yang kedua hingga masuk waktunya. Wala yaduru fil muwalati bainahuma paslun yasirun urpan wala yaduru lan ora midorot fil muwalati ing dalem mualah bainahuma antarane al ula lan saniyah paslun utawi opo pamisah yasirun kang satitik urpan mungguh adat. Pemisah yang sebentar tidak dapat mempengaruhi mualah antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Wa amma jam'u takhiri fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i. Wa amma jam'u takhiri lan anapun utawi jama takhir fayajibu iku mangka wajib fihi ing dalam jam'u takhir ayyakuna opo yen ana iya jam'u takhir biniyatil jam'i iku kalawan niat jama. Wa takunu niyatulan ana opo niat hadihi iki niat pi waktil ula ing dalam waktu kang kaping awal. Sedangkan jama takhir
Dalam pelaksanaannya wajib untuk niat jamak dan niat tersebut harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Wa yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa min waqtil ula zamanun. Wa yajuzu lan wenang ta'khiruha opo ngakhirakeun niat ila ayyabqa tumeka maring yen masih min waqtil ula saking waktu kang kawitan zamanun opo mangsa lawib tudiat lamun den kawiti ya ula pihi ing dalam zaman kanat mangka ana ya ula adaan iku ada. Dan boleh mengakhirkan niat hingga waktu sholat yang pertama masih tersisa masa yang seandainya sholat tersebut dilakukan saat itu akan menjadi sholat adaan. Jadi niatnya nawaitu ta'khirad duhri ilal asri li ajma'a bainahuma, atau nawaitu ta'khirul isya'i ilal maghribi li ajma'a bainahuma. Wala yajibu fi jam'i takhiri tartibun wala muwalatun wala niyatu jam'in ala sohihi. Wala yajibu lan ora wajib fi jam'i takhiri ing dalam jama takhir tartibun opo ngaruntut wala muwalatun lan ora muwalah wala niyatu jam'in lan ora niat jama ala sohihi mungguh kaul sohih pi salasati ing dalam telung perkara. Tidak wajib dalam jama takhir melakukan secara tertib. Jadi sholat duhur lalu asar. Boleh dalam jama takhir sholat asar terlebih dahulu baru sholat duhur. Dan mualah, tidak wajib mualah dan tidak harus niat jama. 3 hal tersebut menurut pendapat sohih. Wal aslu fi dalika ma rawahu Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala. Dalil yang menyatakan jama sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi guzwati Tabuka. Kami keluar bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Pakana yajma'u baina duhri wal ashri wal maghribi wal isya'i. Beliau mengumpulkan antara sholat duhur dan asar dan sholat maghrib dan isya. Wallahu a'lamu bishawab.